चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे वो श्रीलंका, बंगाल से कहीं से भी लोग हों। ट्रम्प पॉलिसीज़, दुबई में इस वक्त बहुत कुछ होने जा रहा है और आज मैं उन 5 एरियाज़ का आपको बताऊंगा 2025 से 2026 तक। ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरी दुनिया में 3 to 4% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है ROI, और लेकिन दुबई एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर अभी 10 to 12% तक चला गया है। कमर्शियल जोन्स बन रहे हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये जब से दुबई में एक्सपो हुई है 2020 उसके बाद इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं दुबई के ऊपर फोकस्ड हूँ और दुबई के ऊपर तमाम एक भरपूर किस्म की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं अब तक 3 व्लॉग्स कर चुका हूँ और अगर वो आप व्लॉग देखना चाहें तो मेरी इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको तमाम दुबई का जो मैं दुबई के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आजकल कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें दुबई में और दुनिया दुबई में ही क्यों आ रही है, दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है और दुबई में कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ रहती हैं और इसके अलावा दुबई में क्या क्या नया होने वाला है और दुबई किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। मेरा मकसद यही है कि हम दुबई के ऊपर एक भरपूर किस्म की ये सीरीज़ करें जिसमें हम एंड तक जो एंड बायर है, जो लेने वाला है, उस तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करे कि उसने दुबई में कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर करनी है और किस रियल एस्टेट सेक्टर में करनी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज का भी व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों कि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो ये व्लॉग है। और आज मैं बात करूंगा क्योंकि जो लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स मैसेज भी किए हैं, उन्होंने कहा जी आपने दुबई के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुबई का बता रहे हैं हमें कि दुबई की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। लेकिन वो मुझसे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि दुबई के बेस्ट एरियाज़ कौन से हैं, बेस्ट एरियाज़ ऐसे कौन से हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, तो आज वैसे तो पूरा दुबई ही बहुत उसका एक अपना पोटेंशियल है, लेकिन मैं 5 एरियाज़ मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, बेस्ट 5 एरियाज़ जो उसको मेरी अपने ओपिनियन के मुताबिक और मेरी अपनी समझिए ऑब्जर्वेशन भी है उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि अगर आप उस एरिया को फोकस करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में 3 to 4% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है ROI, और लेकिन दुबई एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर अभी 10 to 12% तक चला गया है। अच्छा, ये 5 एरिया जिसके ऊपर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस व्लॉग में, ये बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है और इसकी एक अपनी अहमियत है। वो इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे साउथ एशियंस हो, चाहे वो श्रीलंका, बंगाल से कहीं से भी लोग हों, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो साउथ अमेरिका से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो यूक्रेन से हो, चाहे वो रशिया से हो। और जिस तरह के वही वाली बात, दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है आफ्टर द ट्रम्प पॉलिसीज़। दुबई में इस वक्त बहुत कुछ होने जा रहा है और आज मैं उन 5 एरियाज़ का आपको बताऊंगा। व्यूअर्स मेरे साथ बंदे रहिए। सबसे पहले मैं उन एरियाज़ के नाम बताऊंगा और उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा साथ साथ आपको। जी हाँ, 5 एरिया ऐसे हैं मैंने चूज़ किए हैं जहाँ पे ROI बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11 to 12% होने वाला है 2025 से 2026 तक। ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वो एरिया में सबसे पहले जो मेरे अपने ओपिनियन है और मेरी जो अपनी वर्किंग है, मेरी टीम की वर्किंग है, उसके मुताबिक उस एरिया में सर फ्रिज जो हम समझते हैं वो है दुबई मरीना। दुबई मरीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, दुनिया के लिए पैराडाइज़ है, सेलिब्रिटीज़ के लिए पैराडाइज़ है। हर वो बिजनेसमैन जो चाहता है कि मेरा दुबई में घर हो, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो दुबई मरीना में हो। दुबई मरीना में जो अगर रेंटल इनकम के हम यानी कि वैल्यूएशन करें तो ईयरली तकरीबन कोई 9 to 10% ईयरली इसकी यानी कि रेंटल इनकम आती है। और ये जब से दुबई में एक्सपो हुई है 2020 उसके बाद इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है।
اچھا یہاں پر دنیا کے بہت عظیم اور بہت زیادہ یعنی کہ سیلیبریٹیز بھی زیادہ تر جو ہے، جس طرح میرا ایک ویلاگ آیا تھا کہ دبئی میں کون کون سے سیلیبریٹیز رہتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ دبئی مرینا میں رہتے ہیں. جی سیکنڈ نمبر پر جو میرے مطابق ہے، مائی اوپینین ود شاہد میاں کے مطابق، وہ جمیرہ JVC یعنی کہ جمیرہ ویلیج سرکل. اچھا یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ہے دبئی کا. جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو لوگ لگژری اپارٹمنٹس میں رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں وہ ویو لینا چاہتے ہیں. اچھا اس کے سراؤنڈنگ میں پارکس ہیں، مالز ہیں بہت سارے، اور جو لوگ اس چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ جمیرہ ویلیج سرکل میں JVC جس کو کہتے ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ دبئی گورنمنٹ کا بڑا ہی ایک پرکشش قسم کا یعنی پروجیکٹ ہے، جس کو وہ بہت زیادہ لیورش قسم سے پروموٹ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ آپ کے خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں. JVC اچھا یہاں پر رینٹل انکم بھی وہی ہے یہاں پر، لیکن آپ کی جو پراپرٹی کی بائنگ ہے وہ تھوڑی افورڈیبل ہے. یعنی کہ ایک نارمل یعنی کہ بزنس مین بھی یہاں پر پراپرٹی ریڈی ٹو یعنی موو اور جو نئی بننے والی کنسٹرکشن اس میں انویسٹ کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پر اگر ہم آئے اور وہ ہے جی کمرشل ہب دبئی کا اس وقت ایڈوانس میں، وہ اس کو کہتے ہیں بزنس بے. اچھا بزنس بے کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، جتنی دبئی میں اس وقت کمرشل زونس بن رہے ہیں، کمرشل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور آفیسز ہیں اور جہاں اس کے ساتھ اپارٹمنٹس بھی، وہ بزنس بے ہے. سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ڈاؤن ٹاؤن کے بہت قریب ہے اور اس کی ویلیو بڑی سوٹیبل ہے، یعنی کہ ایزی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں. اور ٹاؤن کے قریب ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور ایئر نب اور ہالیڈیز کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے، اچھی پلیس ہے. یہ 3 پراپرٹی ہے اور چوتھی پراپرٹی آپ کی فیوریٹ ہونے والی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کو بہت اس کا انتظار ہے. ہاں جی، وہ ہے ماسٹر پلان کمیونٹی دبئی کی سب سے امپورٹنٹ ہاٹ پراپرٹی دبئی ہلز. دبئی ہلز کے بارے میں کیا کہوں کہ مجھے تو بہت، جب میں دبئی جاتا ہوں بہت ایک اچھی فیلنگ آتی ہے دبئی ہلز کے متعلق. دبئی ہلز میں خود بھی جا کے رہتا ہوں، وہاں کے چاہے اپارٹمنٹس ہو، ولاز ہو، وہ امیزنگ. دبئی جو ہلز ہے یعنی کہ اس کی امپورٹنس جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ دبئی گورنمنٹ نے اس کو بہت لانگ پالیسیز کے مطابق اور لانگ ٹرم پالیسی کے مطابق ڈیولپ کیا ہے آنے والی جنریشن کے مطابق، تاکہ لوگ اس میں لگژری لائف گزارے اور فیل کریں لگژری. تو دبئی ہلز آپ کے فورتھ جناب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور بیسٹ یعنی کہ ریٹرن لینا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، تو فورتھ جو میں نے بتائی ہے دبئی ہلز. اور ففتھ میں بتاؤں گا آپ کو مرجنگ زون جو ہے دبئی کا، ارجن یعنی کہ البرشا ساؤتھ. اچھا البرشا ساؤتھ یہ تھوڑا افورڈیبل ہے، یہاں پر یعنی کہ میڈوکر اور یعنی کہ اپر کلاس کے لوگ بھی رہتے ہیں اور رہ بھی رہے ہیں، اور یہ بڑا ڈیولپ ایریا اور ہے کیونکہ اس میں سراؤنڈنگ میں جو ساؤتھ کا جو ساؤتھ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دبئی کے، وہ اسی ایریا سے ہو کے آگے کو جاتی ہے. اور جناب اس میں یہ بھی بجٹ کے مطابق ہے، افورڈیبل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے نزدیک ہاسپٹلس ہیں، سکولز ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کس میں کریں. تو میں سمجھتا ہوں میری تحقیق کے مطابق یہ ہم نے 5 ایریا آپ کے لیے چوز کیے ہیں. اگلی سیریز میں یہ بتاؤں گا بیسٹ ڈیولپرز کون سے ہوئے ہیں. اچھا پھر میں یہ بتاؤں گا ان 5 ایریاز میں سے بیسٹ پراپرٹیز کون سی ہے، یعنی کہ جو بلڈنگز کون سی ہے، پروجیکٹس کون سے ہیں، کوالٹیز اس کی کیا ہے، اس کا ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ فردر پراپرٹی ٹو پراپرٹی ویری کرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ میں بتانے جا رہا ہوں اس سے اگلی ویڈیوز میں. کیونکہ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جتنا اچھے طریقے سے میں آپ کو ایکسپلور کر سکوں، بتا سکوں دبئی کے لیے، دبئی ٹریول کے بارے میں، دبئی لائف سٹائل کے بارے میں، دبئی پراپرٹیز کے بارے میں،
उतनी ही मालूमात कम है। इससे पहले मेरी एक वीडियो थी दुबई वीज़ाज़ के ऊपर कि रिटायरमेंट वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा और गोल्डन वीज़ा, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है और स्पेशली फेसबुक की रिकमेंडेशन के मुताबिक वो वीडियो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको देखनी है तो इसी वीडियो के नीचे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। मेरे ये दुबई के भरपूर सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि एक आम इंसान साउथ एशिया से हो चाहे दुनिया के किसी जगह से हो, जब उसको दुबई में जाना होता है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है या उसको वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है, तो उसके पास रियल में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है कौन से ग्रुप में करे, किस ग्रुप के साथ जाए और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदे जहाँ का ROI बेहतर हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सिक्योर भी हो और उसको फैसिलिटीज़ भी मिले। तो ये इसका मकसद है। उम्मीद है कि ये वाला वीलॉग देख के आपको दुबई की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ जो मैंने 5 बताई हैं आपको उसके मतलब पता चल गया होगा। 5 जगह, 5 एरियाज़ के उन एरियाज़ में आपको इन्वेस्ट करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ, क्योंकि ये सफ़र बहुत हसीन होने वाला है। हम दुनिया घूमेंगे, दुनिया घुमाएंगे, दुनिया के मतलब आपको बताएंगे और देखते रहिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा।